ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እኔው ነኝ የዘጠነኛ ክፍል ፊዚክስ መምህራችሁ ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። ዛሬ የምንመለከተው the fifth chapter or what we call it is unit 5 that is about what? Simple motion. Okay? Simple motion that we are using in our daily life activity. በየዕለት የምንጠቀማቸውን ማንኛውም የሲምፕል ማሽን ቁሶችን እምና ይሆናል ማለት ነው። So from that of this our today's lesson is about the interaction and what? The unit outcome. Okay? What are the main interactory and the unit outcome of this chapter? የዚህ ቻፕተር መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳቡና ዋና ዋና የሚያካልሉት ዋና ዋና ነጥቦች ምንድን ናቸው? እነዚህን እናያለን። ታዲያ እነዚህ ነጥቦች ከማየታችን በፊት ታዲያ እንደ ሁሉ ጊዜው ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.comን በመጎብኘት ሾርት ኖቶች፣ የጥያቄ ባንክ እንዲሁም ከ5 በላይ ቋንቋ መረዳት የሚችል የኤአይ አሲስታንስ ፕላትፎርምን ማግኘት ትችላላችሁ። በተጨማሪም የዩቲዩብ ፔጃችን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ፣ የቴሌግራም ቻናላችን የተቀላቀላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን አጋሩ። አሁን ወደ ትምህርታችንን ስንቀጥል በመጀመሪያ የምንጀምረው what are the basic things that we have to look on that of this chapter? በዚህ ቻፕተር የምናያቸው መሰረታዊ ነጥቦች ምንድን ናቸው? what are the unit outcome of this chapter? እዚህ ዩኒት ላይ የምናያቸው ነጥቦች ምንድን ናቸው? Okay, about that of what? Simple motion. Okay, simple motion. First, we will define what is simple motion. Okay, what is the main purpose? What is the definition of simple motion? And also, we will see and try to list some basic types of what? Simple motion. መሰረታዊ የምንላቸው የሲምፕል ማሽን ታይፖችን የምናየው ማለት ነው። Mind you. Okay, try to memorize and also try to remember. እስቲ አስታውሱ ምን አይነት ቀላል መሳሪያዎችን እንጠቀማለን። ኦኬ ቀላል መሳሪያ የምንላቸውን እንጠቀማለን። and also we will try to define and also analyze the advantage of simple motion and the velocity ratio of what? Simple motion and also their efficiency. የማሽኖችን efficiency, advantage እና velocity ratio የምናየውናል ማለት ነው። and also we will solve different problems regarding that of what? The type of the simple motion. ባላቸው type of simple motion አማካኝነት we will solve different kind of problems having that of the mechanical advantage, velocity ratio and what? Efficiency. Mechanical advantage and velocity ratio እና efficiency አቸው። Okay? What is the main purpose of the machine? በሚለው we will try to do different problems. And also we will solve problems involving about what? The simple motion. Problems involving about simple motion. Okay? So having this, now let's come up on that of our introduction. See? መሰረታዊ ስለ simple motion ዋና ጽንሰ ሐሳቡን okay? introduce እናርጋችሁ ወይም እናስተዋውቃችሁ. Okay? እስቲ ቢያንስ ለ30 ሰከንድ ያክል ሲምፕል ማሽን ሲባል የሚመጣላችሁን አስተዋውሱ። ኦኬ አምሯችሁ ላይ የሚመጣውን ነገሮች በሙሉ አስተዋውሱ። ኦኬ so by having this we're on that of the simple machine which are what? Any tools. Simple machines are any tools or devices that makes what? That makes our work more easier and easier. That makes our work easier by allowing what? By allowing to use less force to apply or to lift or to experience a maximum force to change direction. Okay? A maximum force or load to change direction of the force. Or to apply on load. So by having this, the common examples of simple machines. Okay? አብዛኛው ጊዜ የምንጠቀማቸው በቤታችን ውስጥ የምንጠቀማቸው ቀላል መሳሪያ ከምንላቸው ውስጥ አንዱ okay? The knives, ለምሳሌ ቢላዎች, the axe, okay? Knife, the pulley that we use to lift what? The water from the well. ከጉድጓድ ውስጥ ውሃ ለማውጣት የምንጠቀመው pulley በከራ የምንለው okay? ፋስ ወይም መጥረቢያ፣ ቢላዎች okay? Like fork, ሹካ okay? ማንኪያ ስፑን ወይም ደግሞ አካፋ፣ መከትከቻዎች ወይም ደግሞ መቆፈሪያ like that of what? Forks and also like that of a bar, ዲጂኖ የምንለው መፈንቅል የመሳሰሉት ብዙ መጥቀስ እንችላለን። የምትጠቀሙት እስክሪብቶ that way it acts as what? A simple machine. እንደ simple machine ነው ፈንክሽኑ። okay? simple machine ነው ፈንክሽኑ።
And also without this simple machine we can make what? A complex machine. በእነዚህ simple ማሽኖች አሁን የደረስንበት ኮምፕሌክስ ማሽኖችን መስራት እንችላለን። Okay? Like that of the grinder materials. ለምሳሌ መፍጫዎች like that of onion grinder and also the coffee grinder and spicy grinder ቅመም መፍጫ የቡና መፍጫ የሽንኩርት መፍጫ and also the machines that we use for our motors and also transportations ለሞተር እና ለትራንስፖርቴሽን የምንጠቀማቸው ኮምፕሌክስ ማሽኖች ብዙ ማለት እንችላለን። that makes what? Our life easier. that performs what? different tasks የተለያየ ስራን መስራት የሚችሉ የተለያዩ ቁሶችን በአካባቢያችን እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። okay? And that is a simple machine. Our body which has what? A simple machine as a liver. ለምሳሌ እንደ liver okay? እንደ liver ሰውነታችን ራሱ የራሱ ሆነ እንደ simple machine አክት ያደርጋል። okay? እነዚህ ነገሮች when we arrive on that types of simple machine ዲስከስ እናደርጋቸዋለን። So in that of the simple machine with such like for example በቀላሉ እንደው መንገድ ላይ ስንሄድ እንኳን የምናየው simple machine ዳገት፣ ቁልቁለት፣ ለጥ ያለ ሜዳ እነዚህ ራሱ እንደ simple machine አክት ያደርጋሉ። okay? ለምሳሌ ዳገት ቁልቁለት ስንል ዳገት አንድን ዕቃ okay? ለማንቀሳቀስ ስለሚከብድ ማሽን እንጠቀማለን። ሮል የሚያደርግ okay? የሚንከባለል ነገር ወይም ጎማ ነገር እንጠቀማለን። okay? ጎማ ነገር እንጠቀማለን። that is having that about the inclined plane. okay? The inclined plane like that of the wheel and axle. okay? okay? Then after the wedge for cutting, for separating two things. ሁለት ነገሮችን ምን ለማድረግ ለመለየት the wedge for a screw system. The wedge in a screw system. Gear and screw. okay? The screw. And also the bottle opener. ጠርሙስ መክፈቻዎች okay? That they use what? By having that small force we can apply large load. The bottle opener having that lever. okay? The hammer like the lever የምንጠቀመው hammer. The pulley system. okay? Like that of this. Either it is a simple pulley or what? A compound pulley system. A simple ወይም ደግሞ compound pulley ልንለው እንችላለን ማለት ነው። So that humans that they uses what? That have been designed and use a simple machine for that of the centuries performs work for the survive and also what? Improve the quality of life. okay? Quality of life. ለምሳሌ ያክል በድሮ ጊዜ ህንፃ ሲሰራ በጣም ታሳቢ የነበረው ህንፃው ላይ መውጣት ነው። የዛኔ ምን ተሰራ? ደረጃ ተሰራ። አሁን ደግሞ ህንፃ ከፍ እያለ ሲሄድ okay? ከደረጃ ይልቅ ምንድነው የምንጠቀመው? ወዳረፋት the pulley system and also the electromagnetic system lift እንጠቀማለን። okay? lift ወይም ደግሞ elevator እንጠቀማለን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስናይ that the purpose of the simple machine in that of our daily life that's used to improve what? The quality of life. okay? The living standard. quality of life or living standard. የአኗኗር ዘይቤያችንን በከፍተኛ ሁኔታ ማሳደግ ወይም ደግሞ የአኗኗር ዘይቤያችንን ቀላል ማድረግ ነው ስራቸው። ስለዚህ simple ማሽኖች they have what? their own basic purpose. በጣም መሰረታዊ የምንላቸው ፐርፐሶች አሉት። okay? ታዲያ በሚቀጥለው ቪዲዮ we will discuss these 3 basic questions. እነዚህ ሶስቱን መሰረታዊ ጥያቄዎች አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። On the next video we will discuss about 2 sections which is about the simple machine and their purpose. And also the simple machine at our home. በቤታችን የምንጠቀማቸው ምን simple ማሽኖችን እንጠቀማለን የሚለውንና the purpose of simple machine የምናየው ይሆናል። ታዲያ እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ድረስ አሁንም መርሳት የሌለባችሁ okay? ዌብሳይታችንን lucybridgeacademy.com መጎብኘት እንዳትረሱ። የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ ማድረግና የቴሌግራም ቻናላችንን መቀላቀል እንዳትረሱ። እንዲሁም የሞባይል አፕሊኬሽናችን ስለተለቀቀ ከአፕ ስቶር ላይ ገብታችሁ የሞባይል አፕሊኬሽናችንን ማውረድ ትችላላችሁ። እናም በዚህ የሞባይል አፕሊኬሽናችን ሁሉንም ዶክመንቶች፣ ሁሉንም ቪዲዮዎች በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁኑኑ ገብታችሁ አፕሊኬሽኑን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እስካሁን ድረስ አብሬያችሁ ነበርኩኝ። እኔው ነኝ የ9ኛ ክፍል ፊዚክስ መምህራችሁ ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩ።